जय अल्टोस समस्त अल्टोस परिवार को मोर हार्दिक अभिनंदन। 2025 धीरे धीरे आमठू विदाय नेबाकू जाउछि। आउ किछि दिन भितरे आमे से सुनेली सकाळ देखिबा 2026। एणु 2025 बहुत हस खुशी कांद लुह अप डाउन को लेकिन आमर अतिबाहित हो जाइछि। एणु आमे से 2025 रु किछि शिक्षा मध्य पाइछन्ति। किछि भल भी हेइछि, किछि मंद भी हेइछि, किछि खराब हेइछि। एणु आसंता 2026 को आमे केमिते जोटे जबरदस्त पिन को नहीं आकु जिबा। ए मासरे जेहेतु डिसेम्बर मास वर्ष शेष, एणु ए मासरे कंपनी बहुत बढ़िया बढ़िया नुआ ऑफर लॉन्च करिछि। एणु आमे केमिते ये पुराना वर्ष 2025 को विदाय दे 26 रे गोटे बड़ जबरदस्त पिन नुआ पिन को नहीं आमे आकु जिबा। ए कंपनी 25 वर्ष होला, लगातार 25 वर्ष होला बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट को लॉन्च करुछि। नुआ नुआ प्रति मासरे 2 रु 3 रु 5 टी प्रोडक्ट लॉन्च करुछि। प्रत्येक मासरे नुआ नुआ प्रोडक्ट लॉन्च करुछि। आ सबुठु बहुत बढ़िया हमर एमडी अभिषेक सार तो बहुत बढ़िया। तांको सहित मु पर्सनल मिसिछि, बहुत हनेस्ट सार आमर। आउ आमर प्रिय ज्ञान सार लिटू सार तांकर मार्गदर्शिकार आमे मध्य धीरे धीरे आमे आगु को बढ़ुछंदी। आमे केमिति निजको सुधारिबा, केमिति आगु जिबा। आयुर्वेद आयुर्वेद अर्थ कौन? आयु अर्थ ज्ञान, वेद आयुर्वेद वेद, वेद अर्थ ज्ञान। एणु जीवन ज्ञान को नहीं आयुर्वेद आमर प्रस्तुत। आज आयुर्वेद आजिर नुहे, आबहमान कालरू प्रथम आयुर्वेद सृष्टि हो आछि। एणु ये समाज अच्छी माने शरीर अच्छी माने रोग अच्छी। एणु आयुर्वेद ता भितर समाधान भी अच्छी। एणु केमिति आमे आमको निजको परिवर्तन करने सहित आगु जिबा। ये पुराना वर्ष को विदाय दे गोटे सुंदर शुभ सकाळ को आमे आगमन करिबा। एणु समस्तंकर केमिति मंगल हबो। तो मु सेई प्रभु जगन्नाथ ठारे प्रार्थना करुछि ए वर्षटी सुंदर रे चलीगला। आ आसंता वर्ष केमिति बहुत भल रूप से आमको आसीबो। तो आमे सक्सेस केमिति हबा, सक्सेस आमे कोठी ना कोठी कौन होछि, आमे किछि दिन काम कला पर बहुत पॉजिटिव हो जाउछंदी, तापरे धीरे नेगेटिव होइछंदी, पॉजिटिव नेगेटिव होछि। केमिति आमे 100% पॉजिटिव रहिबा, केमिति आमे केमिति निजे पॉजिटिव रहिसु, तो आम टीम को पॉजिटिव रखिबा। आ आमे आगु को मध्य जबरदस्त बिजनेस करिबा। आ ओडिसा को भी नंबर 1 करिबा। ओडिसा को नंबर 1 करिबा, अल्टोस रे ओडिसा को नंबर 1 करिबा। तो गोटे जिनस हूँ लोग क्या कहेंगे, लोग माने लोक आमे सब बड़ हूँ लोक मान कथार भाषा। लोक कौन कहे? अरे लोक कौन कहे? आमे तो मो भाग्य तैयारी करी, लोक माने कौन कहे? जदि लोकों कथार मु चलिबी ना, ताहले कौन मो भाग्य को लोक माने परिवर्तन करिवे? जदि अलगा के मो भाग्य को परिवर्तन करिवो, ताहले मते भगवान जे दिव्य जन्म देइछन्ति काहेकि काहेकि देइछन्ति? एणु मु जा प्रथमे चिंता करिया दरकार, मु कौन करुछि? मु काहार क्षति करुछि, काहार अनिष्ट चिंता करुछि, काहाको खराब रास्ता नउछि? नाही तो मु तो भल रास्ता रे जाउछि, भल काम करुछि, लोकंग पई काम करुछि, लोकंग किमि निरोगी रखिबार काम करुछि, लोकंग किमि इनकम दबार काम करुछि, लोकंग किमि फ्यूचर तैयारी करिवार काम करुछि। ताले मु काहेकि डरिबो अनकला को कथारे? एणु केबे भी लोक कौन कहबे ताको देखंतनी। आ सबुठ बड़ होछि विश्वास। ए बिजनेस जदि भी आपण सक्सेस हेबे, ताहले ए बिजनेस रे आपण ही आपण सक्सेस करिवे। आमे कौन करछे ना, निजर दोष को केबे भी निजे मानिबा को प्रस्तुत हो नांती।
ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଆପଣ ମାନିଯିବେ, ମୁଁ ଆଜି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଅଫଲାଇନ୍ର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଡାଉନଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, କ୍ରସ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାନି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋତେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। କାରଣ ମୋ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୋ ସକ୍ସେସ୍ ଯଦି ଚାହିଁବି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ନେବି। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ନ ନେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ମୋ ନିଜ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ମୋ ନିଜ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ 100% ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବକ୍ତ, ସମୟ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ସମୟ ଚାହୁଁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଏଠି ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନି। କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ? ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ସମୟ ଦରକାର, ମାର୍କେଟରେ ଓହ୍ଲାଇବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ ସେ 2ଟି ପ୍ଲାନ୍ ଦେବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଦିନକୁ 2ଟି ପ୍ଲାନ୍ ଦେବି, ମାସଟା 30 ଦିନ, 30 ଦୁଗୁଣେ 60ଟା ପ୍ଲାନ୍ ଦେବି ମାସକୁ, ବର୍ଷକୁ 1272, 720 ପ୍ଲାନ୍ ଦେବି। କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବିନି ଦେଖିବି? ସକ୍ସେସ୍ 100% ହେବି। ତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବାରେ କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଉପରେ କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ କାହିଁକି ହେବାନି? ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଲମ୍ବା 25 ବର୍ଷର ଇତିହାସ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଅଛି। ତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରହୁଛି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ 9ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବି ନେଇକିନା ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ। ଏଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି। ତ କେମିତି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ନିଜକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ମାସରେ ବିଜନେସ୍ କମ୍ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଟର୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ପୁରା 100% ପଜିଟିଭ୍ ରହିବି। ଏ ମାସରେ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବି। ଏ ମାସରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ କମିଗଲା, ତଥାପି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବି। ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣ 100% ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ନ ରହିବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଯିବ। କାରଣ ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ରହିଛି ନା, ସେ ବ୍ରେନ୍ର ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ 30%, ନେଗେଟିଭ୍ 70%। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେ 70% ଉପରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ସେ 70% ଆପଣଙ୍କୁ 80, 90, 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ତ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି କିଛି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ମାସକୁ ଯଦି 1 ଲାଖର ଇନକମ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 50 ଲାକ୍ସର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 50 ଲାକ୍ସର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ବିଜନେସ୍ରେ। ତ ଏଠି ଆମେ ତ ଇନଭେଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତ ହଁ, ଇନଭେଷ୍ଟ କ'ଣ, 10,000 BV। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ୟୁଜର୍ ହେବି ତାହେଲେ 1,000 BVରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନେବି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଲିଡ଼ର୍ ହେବି ତାହେଲେ 10,000 BV ହିଁ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 10,000 BV ତ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲିଡ଼ର୍ ମାନେ 10,000 BV। ଆଉ 10,000 BV ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କମାଲ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ରେଗୁଲାର ପରଚେସ୍। ରେଗୁଲାର ପରଚେସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କାରଣ ଆମର 1,000ର ଅଛି ରେଗୁଲାର ପରଚେସ୍, 1,000ର DPରେ ଅଛି, 1,000 BVରେ ବି ଅଛି। 6 ମାସରେ ଗୋଟେ ମାସ ଫ୍ରି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାକୁ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ଲିଡ଼ର୍ ବି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 10,000 BVକି ନେଇ କାମ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ 10,000 BVରୁ ହିଁ ଆପଣ ଲିଡ଼ର୍ ତିଆରି ହେବ। 10,000 BVକୁ ନେଇ ଲିଡ଼ର୍ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ବା ଆମେ ନିଜେ ଲିଡ଼ର୍ ହେବା, ଆଉ ଅଲଗାକୁ ଲିଡ଼ର୍ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ମୁଁ 10,000 BV ମୁଁ ନେଇକିନା ନେଉନି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୁନିୟର୍ କେମିତି ନେବ? ମୋତେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ? ଏଣୁ ମୋତେ ହିଁ 10,000 BVର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ
टीम्रे डुप्लिकेसन तैयारी करबा और मते 10,000 बीभीर किछि लोकंकु तैयारी करबा पड़ो 1000 रो बीभी तैयारी कर पड़ो 100 डीपी रे भी लोकंकु तैयारी करबा पड़ो एणु बहुत बढ़िया जिनस एणु आमे केमिति ओडिशा को नंबर 1 करबा आम समस्ते जदि चाहिबा 100% बे आउ आम पाखे जबरदस्त लीडर ज्ञान सार लिटू सार अच्छा आउ सब बहुत धन्यवाद देवी और पगड़ सार गायत्री मैडम को से भी अवदान बहुत बढ़िया रोचे एणु से बहुत तो आमर बहुत बढ़िया रोचे प्रोग्राम से बहुत धन्यवाद देवी गायत्री मैडम आ पगड़ सार को से भी बहुत बहुत अवदान रोचे आम अल्टोस प्रति आमर बरगढ़ लीडर उमा मैडम को भी बहुत धन्यवाद देवी से भी बहुत एक्टिव अच्छा आमर मुक्ति सार को भी देवी ये आमर समस्त बहुत बहुत लीडर अच्छा समस्त को मु देवी एणु समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन सहित केमिति आम टीम की आम ओडिशा टीम की आम नंबर 1 करवा और जबरदस्त प्रोडक्ट करवा जबरदस्त करवा आ 2025 को बहुत सुंदर क्लोजिंग करिया सहित बहुत जबरदस्त रे आमे 2026 की वेलकम करवा आउ 2026 आमर कमालर वर्ष हम 2026 आमर कमालर वर्ष हम ना ठीक एणु आम 2026 रे जोटा भी समस्त कल्पना अच्छी निज निजर कल्पना अच्छी जहाँ भी आज 2025 की आम विदाय दे आमर गोटे गोल सेट करवा जे मु 2026 रे को पिन नेबी आ मो को पिन नवा सहित मो टीम रे केते जन को मु को पिन मु अचीवमेंट करेबी सेटा बड़ जिनिस मु कोन नेबी कोन इनकम नेबी मैटर पर कथा तो ऑटोमेटिक हम मो टीम रे मु केते जन को मु अचीवमेंट करी तांको पाई मु केते काम करी मो टीम पाई मु कोन काम करि परिबी आ जेते बेले आपन को टीम कथा चिंता करिवे आपन टीम रो किछि लोक सक्सेस करिवे ताहले सक्सेस 100% आपनकर आगे थुआ है एणु आउ थे समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन जय जगन्नाथ जय अल्टोस जय जगन्नाथ।